Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome back, my dear students. Hope that you all are fine and in a really good health. We have ended our last class on the last topic of Unit 3, which was writing. And today we are going to start Unit 4. And Unit 4 we have the flying lady. Okay? We will do page number 23 in this class, page number 24 in next class, and page number 25 in another class. The reason for doing this is only that you will be able to understand the whole chapter and the concepts of the chapter clearly. Okay, so let's see what's there in the chapter. If you want, so you can watch the movie of Maryam Mukhtar, which was made in Pakistan, and so you can understand this chapter in a really better way because it will be interesting for you. You can watch it from YouTube or somewhere, wherever it is available, under the supervision of your parents. So Unit 4 हमारे पास है the flying lady. Let's start the chapter. As you can see, there are objectives given in the box. This you will be able to understand after the end of this chapter, that grammar आपको समझ आ जाएगी, words वगैरह सब कुछ, phonics focus जब आपको clear हो जाएगा तो ये वो चीज़ें होंगी जो आप करने के काबिल हो जाएंगे. So chapter को start करते हैं students. It was Monday morning of September 7. अस्सलाम वालेकुम. वी ऑल ग्रीटेड आवर टीचर एज शी वॉकड इनटू द क्लास. पीर की सितंबर 7 की पीर की सुबह थी. हमने अपनी टीचर को अस्सलाम वालेकुम कहकर ग्रीट किया. आवर टीचर एज शी वॉकड इनटू द क्लास. जैसे ही टीचर क्लास में इंटर हुई, हमने उन्हें ग्रीट किया. टीचर ने जवाब दिया वालेकुम अस्सलाम. शी रिप्लाइड. उन्होंने वालेकुम अस्सलाम कहकर हमें रिप्लाई किया. डू यू नो व्हाट स्पेशल डे येस्टरडे वॉज. क्या आप जानते हैं कल कौन सा ख़ास दिन था. शी आस्क्ड. टीचर ने पूछा. इट वॉज डिफेंस डे. द होल क्लास रिप्लाइड. पूरी क्लास ने जवाब दिया कि डिफेंस डे था. देन शी शोड अस अ फोटोग्राफ ऑफ अ लेडी इन यूनिफॉर्म एंड आस्क्ड. तब उन्होंने हमें एक लेडी की फ़ोटोग्राफ दिखाई और पूछा डू यू नो हु शी इज़. क्या आप जानते हैं कि ये कौन है. शी इज़ मरियम मुख्तार. रिप्लाइड उमैर. ये मरियम मुख्तार है. उमैर ने रिप्लाई किया. येस यू आर राइट. शी इज़ फ्लाइंग ऑफिसर मरियम मुख्तार. शी सेड. टीचर ने कहा जी आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, ये फ्लाइंग ऑफिसर मरियम मुख्तार है. देन शी वेंट टू टेल मोर अबाउट हर. फिर हमारी जो टीचर हैं वो हमें उनके बारे में मज़ीद बताने लगी. सो इन शॉर्ट, सितंबर 7 तारीख की सुबह को जब टीचर क्लास में इंटर हुई तो बच्चों ने उन्हें ग्रीट किया अस्सलाम वालेकुम कहकर. टीचर ने जवाब दिया वालेकुम अस्सलाम. और उसके बाद टीचर ने बच्चों से पूछा कि बेटा क्या आप जानते हैं कल कौन सा दिन था. बच्चों ने रिप्लाई किया कि डिफेंस डे था. फिर टीचर ने एक फ़ोटोग्राफ दिखाई बच्चों को और पूछा कि क्या आप जानते हैं ये कौन है. तो उमैर ने रिप्लाई किया कि ये फ़्लाइंग ऑफिसर मरियम मुख्तार है. टीचर ने कहा यस आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, ये हमारी फ़्लाइंग ऑफिसर मरियम मुख्तार है. फिर टीचर उसके बारे में हमें मज़ीद बताने लगी. अब मज़ीद क्या बताया, लेट्स हैव अ लुक. मरियम मुख्तार वॉज बोर्न ऑन मई 18, 1992 इन कराची. मरियम मुख्तार 18 मई को 1992 में कराची में पैदा हुई. विद एंसेस्ट्रल रूट्स इन पन्नू आकिल. जबकि इनका जो आबाई गांव था, इनकी जो जड़ें थी वो पन्नू आकिल से रिलेटेड थी. यानी कि उनका आबाई गांव, यानी कि जहाँ वो पैदा हुई थी वो जो उनके रिलेटिव्स थे, यानी कि जो उनके फादर मदर का जो गांव था जहाँ वो लोग रहते थे वो पन्नू आकिल था. ओके, पन्नू आकिल सिंध. शी वॉज द सेकेंड एल्डेस्ट अमंग हर 2 सिबलिंग्स. वो अपने बहन भाइयों में सेकेंड नंबर पर आती थी. अ ब्रदर एंड अ सिस्टर. एक भाई था उनका और एक बहन थी. शी वॉज़ द डॉटर ऑफ कर्नल रिटायर मुख्तार अहमद. वो रिटायर्ड कर्नल मुख्तार अहमद की बेटी थी. अहमद शेख एंड रिहाना मुख्तार, और उनकी मदर का नाम रिहाना मुख्तार था. शी वॉज़ अ गुड फुटबॉलर एंड रिप्रेजेंटेड बलूचिस्तान इन द नेशनल फ़ुटबॉल चैम्पियनशिप इन 2007. वो एक बहुत अच्छी फ़ुटबॉलर थी और उन्होंने बलूचिस्तान को नेशनल फ़ुटबॉल चैम्पियनशिप में भी रिप्रेजेंट किया था 2007 में. तो मरियम मुख्तार मई 18, 1992 को कराची में पैदा हुई.
اور ان کے جو مطلب آبائی گاؤں تھا ان کا وہ پنو عاقل سندھ تھا. وہ اپنے بہن بھائیوں میں سیکنڈ ایلڈرس تھیں. 2 بہن بھائی تھے ان کے، ایک بھائی تھا، ایک بہن تھی. وہ کرنل ریٹائر مختار احمد شیخ کی بیٹی تھیں اور ان کی امی کا نام ریحانہ مختار تھا. وہ ایک بہت اچھی فٹ بال پلیئر تھیں اور انہوں نے بلوچستان کو نیشنل فٹ بال چیمپئن شپ 2007 میں ریپریزنٹ کیا تھا. اب آپ نے کیا کرنا ہے، اسی کے ساتھ ہمارا پیج نمبر 23 ہوتا ہے اینڈ. اس پیج کو آپ نے 2 to 3 ٹائمس ریڈ کرنا ہے، اور ریڈ کرنے کے بعد اس میں جتنے بھی ڈیفیکلٹ ورڈز آپ کو نظر آ رہے ہیں آپ اپنی کاپی کے اینڈ میں یونٹ 4 کی ہیڈنگ دیں گے اور کالم بنا کر ڈیفیکلٹ ورڈز اور ان کی اردو میننگ خود ڈھونڈ کر آپ لکھیں گے. جو بھی آپ کو ڈیفیکلٹ ورڈز نظر آ رہے ہیں میننگ لکھنے کے بعد آپ نے اس کی پکچر مجھ سے آن واٹس ایپ شیئر کرنی ہے. میں نے آپ سے پہلے بھی کہا تھا کہ وہ جو کاپی کے اینڈ میں آپ لوگ میننگز لکھیں گے وہ میں چیک کروں گی، سو آپ نے وہ کام لازمی کرنا ہے. جو ورڈز آپ کو ڈیفیکلٹ لگ رہے ہیں وہ ورڈز آپ کاپی کے اینڈ میں یونٹ 4 کی ہیڈنگ لگا کر وہاں پر لکھیں گے اور اس کی پکچر مجھ سے شیئر کریں گے. تھینک یو سو مچ. اللہ حافظ. ٹیک کیئر.